Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan situasi garis depan makin sulit dan mencekam. Hal ini Rusia terus-menerus meluncurkan serangan beruntun ke kawasan itu. Kepala negara Ukraina mengatakan situasi garis depan di bagian timur negara itu makin berat. Bahkan disebutkan Rusia terus menambah pasukannya ke medan pertempuran. Sebagaimana diketahui, Kremlin berusaha meraih kemenangan di medan perang setelah mengalami kemunduran selama berbulan-bulan. Pasukan Rusia berusaha menguasai kota Bakhmut dan berjuang untuk mengambil alih rute pasokan utama untuk pasukan Ukraina. Tentara Rusia juga berusaha merebut kota tambang batu bara Vuhledar. Wilayah itu berjarak 120 km barat daya Bakhmut. Kedua kota itu berada di kawasan timur Donetsk. Zelensky membeberkan situasi saat ini sangat sulit, terutama di Bakhmut, Vuhledar, Liman, dan wilayah lainnya. Sebelumnya, pada hari yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar menerangkan bahwa upaya Rusia untuk membobol pertahanan di Bakhmut dan Liman gagal. Kota Liman yang terletak di utara Bakhmut dibebaskan oleh pasukan Ukraina pada Oktober lalu. Pada Jumat 3 Februari, Zelensky bersumpah pasukannya akan berjuang untuk Bakhmut selama dia bisa. Namun situasi di sana makin buruk bagi pasukan Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan setiap hari banyak pertempuran terjadi di wilayah tersebut. Para bloggers militer Rusia mengklaim pasukan Rusia sudah mencetak sejumlah kesuksesan di garis depan, tetapi hal itu tidak bisa diverifikasi. Sebagaimana diketahui, dua peluncur rudal Amerika Serikat yang dipakai Ukraina langsung hancur seketika saat diserang Rusia. Kehancuran senjata tersebut berada di dekat kota Kramatorsk di wilayah Republik Rakyat Donetsk. Kementerian Pertahanan Rusia memberikan keterangan. Peluncur rudal Amerika Serikat itu dihancurkan oleh penerbangan dan artileri Rusia. Kedua senjata yang dipakai Ukraina adalah peluncur rudal M142 HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi dan M270 sistem peluncuran roket berganda buatan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia mencatatkan sejumlah depot rudal juga berhasil dihancurkan, yakni 3 depot rudal dan senjata artileri militer Ukraina di wilayah Malinovka dan Adviivka di Donetsk. Selain itu, depot rudal di Druselyubovka di wilayah Zaporizhia juga diserang. Sebagaimana informasi terkini, Rusia terus menggerogoti penguasaan Ukraina di Donetsk. Pasukan Rusia dilaporkan telah berhasil membebaskan 2 desa di wilayah Republik Rakyat Donetsk dari penguasaan Ukraina. 2 desa tersebut yakni Sako dan Vanzeti. Hal ini diumumkan oleh pendiri kelompok Wagner atau tentara bayaran Rusia Yevgeny Prigozhin. Terbaru, pasukan Rusia kembali membuat tentara Ukraina tersingkir dengan serangannya. Pasukan Rusia berhasil mendesak Ukraina mundur dan menjauh sebuah permukiman di Kharkiv. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia di arah Kupiansk mendorong pasukan Ukraina menjauh dari pinggiran barat permukiman Dvorechnoye di wilayah Kharkiv. Konashenkov juga mencatatkan bahwa penerbangan dan artileri mengalahkan unit Brigade Mekanik ke-92 Ukraina di Krakmalnoye dan Berestovo. Akibatnya, lebih dari 30 prajurit Ukraina, 2 kendaraan lapis baja, dan 3 mobil tersingkir. Tak hanya itu, Rusia juga terus-menerus secara masif dan beruntun meluncurkan serangan ke wilayah caplokan yang masih dikuasai Ukraina. Pasukan pertahanan udara Rusia menghancurkan 13 drone Ukraina, 4 roket Olga dan HIMARS, serta 1 rudal Tokayu. Konashenkov menerangkan selama 24 jam terakhir, senjata pertahanan anti pesawat menghancurkan 13 kendaraan udara tak berawak di Republik Rakyat Luhansk, tepatnya di Raigorodka, Belogorovka, Kremenaya, Golikovo, dan Krasnorechenskoye.
Serangan Rusia juga menargetkan di sejumlah kawasan Donetsk, yakni Aleksandrovka, Novoskoloyovka, Stramayorskoye. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбувся черговий саміт Україна-Європейський Союз. Відбувся у Києві, у нашій столиці. Ми маємо доволі конкретні домовленості з нашими партнерами про те, як Україна стане ще ближчою з Європейським Союзом. Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цим вечором можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу, ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави, європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалась впевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре. Про що конкретно ми домовились сьогодні? Є розуміння, що почати переговори про членство України в ЄС можна цього року. Є розуміння партнерами також і того, що цього року маємо, як і той рік, незмінно посилювати оборонну підтримку нашої держави і тиск на Росію. Зокрема, санкційний тиск. Ми говорили сьогодні про 10-й санкційний пакет Євросоюзу, який зараз готується. Є наші пропозиції щодо цього пакету. Сьогодні ми їх озвучили партнерам. Обговорили зміни в інституціях нашої держави, які ми здійснюємо, і які ще готуємось здійснити. Обговорили фінансову співпрацю. Звичайно, обговорили відновлення інфраструктури і, в першу чергу, соціальної та енергетичної. Також реалізацію нашого плану Fast Recovery Plan. Те, що треба відновлювати вже зараз. Я дякую Єврокомісії за рішення про $1 мільярд, який буде спрямований саме на Fast Recovery. Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС. Це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні. Це доходи державного і місцевих бюджетів. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.